से और जन्नत से क्या मत लब वहाँ भी दूर हो। सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। খুশি লাগেন না? আর আলা হযরত হদে জান্নাতে কিন্তু আর রাসূলুল্লাহ জান্নাত তো আর রাসূলের গোলাম আল্লাহ। ও গোলাম রাসূল কল তো আর চিন্তা না করি গো। আহা সুবহানাল্লাহ হবে না? सायलो दामन सही का काम लो, सायलो दामन सही का काम लो, कुछ न कुछ इन आम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इन आम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह ना। আর আলা হযরত দে ও আশগুন ও নবীর ফলন তোরা সাতটা গো সানি বন্ধন করি গো ওই নবীর দরবার তুন বারবার সাতটা গো। আর একবার যদি পাই যাও গই সাতটা গো বন্ধন করিবা, कुछ न कुछ इन आम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। एक समय আল্লাহর পক্ষ তুন জান্নাতের নিয়ামত মিলি যাইব। আবার হদে সাথে সাথে साथ साथ होते एरे ज़ाहर काम का एक वक्त है। सुभान अल्लाह। एरे ज़ाहर काम का एक वक्त है। सुभान अल्लाह। ओ अहमद रजा আর নবীর দরবারে তুমি চাইবে, তবে চাইবার একখান সময় আছে যেতে নচাইও, অর্থাৎ নিজে নিজে ধিক্কার দে এত বেশি সর খেয়া সদায় নচাইও কিলাই নবীর দরবারে তুমি নচাইলে হাতুন চাইও দিল কো ভি আরাম হই যায়েগা। আহমদ রাজা সাইবার একখান ওয়াক্ত আছে, ব্যাগের ওয়াক্ত আছে যেতে নবীর দরবার নচাইবা। আবার হদে নচাইম গিল্লাই আল্লাহ হদে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার।